Et donc, bonjour à tous. Revenons à notre objectif qui consiste à protéger l'accès aux ressources critiques. Pour rappeler, une ressource critique, c'est une ressource qui doit être accessible par un nombre limité de processus à un instant précis. Et on a, شفنا en fait deux techniques qui permettent de protéger l'accès aux ressources critiques. شفنا la technique de verrou. Bien sûr, l'inconvénient de la technique de verrou, c'est qu'on doit planifier autant de verrous que d'instances de ressources. Donc, ce n'est pas une solution fiable. La solution qui est fiable, qui permet vraiment de protéger l'accès en fait, à la ressource critique, donc par en fait qui a n instances, qui a n ou bien plutôt m instances. Donc on peut protéger cette ressource. On a n processus qui veulent accéder à cette ressource, donc on va utiliser la technique de sémaphore. Donc, sémaphore, on a pour rappeler, je crois, donc c'est en fait c'est une structure de données et là on va planifier le cas qui est le nombre d'instances et en fait la file d'attente qui va être en fait vide au départ et on va mettre les processus qui sont bloqués. Donc là, en fait le sémaphore il est exploité à travers trois opérations. La première c'est l'initialisation. Et donc, l'initialisation, on a dit qu'on va initialiser la valeur de K selon le nombre d'instances. Et la table, en fait, la file d'attente, on va l'initialiser à vide. Ensuite, on a l'opération P. On a dit que c'est une opération potentiellement bloquante. Donc, au départ, toujours pour rappeler, la première étape à faire, c'est en fait, on va décrémenter le nombre de cas. Dans le cas où cas négatif, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas d'instance libre et on va ajouter le processus à la file d'attente et le processus sera bloqué. Donc le rôle de P. Par contre, le V, c'est une opération potentiellement donc réveillante. Qu'est-ce qu'elle va faire dans le cas où, en fait, déjà, la première étape à faire, c'est qu'on va incrémenter le nombre de cas. Si K, en fait, toujours, elle est négative, donc on va réveiller un des processus bloqués et il va en fait passer et acquérir une instance du ressource. Voilà. Donc, en fait, pour les cas négatifs, en valeur absolue, on a dit que ça va matérialiser le nombre de processus bloqués. Par contre, dans le cas où K est positif, donc ça va matérialiser, donc c'est le nombre d'instances libres. هذا اللي شفناه آخر مرة et on a fait un exemple comment on a vu on a fait un exemple d'accès à trois imprimantes شفنا un exemple خدمناه هذا وصلنا له آخر مرة به voilà. Maintenant on va étudier aujourd'hui un exemple de problème de communication et de synchronisation entre processus, ce qu'on appelle producteur-consommateur. دكتور سمح. Oui, تفضل. ليه تعاود لنا نتاع برولوج وايبي شنيا نتاع من فات دوكا؟ برولوج وإيبيلوج. برولوج راهو هذايا اش معناها برولوج. شوف انت معناها dans un processus toujours معناها ديما il va utiliser plusieurs ressources critiques معناتها مش une seule في الديسكريبسيون نتاعو. داكور مثلا اذا كان جاي 3 كما قلنا l'exemple l'autre fois اذا كان جاي مثلا imprimante وسكانر فهمت l'imprimante فيها 3 instances والسكانر فيه 2 instances بالسيمافور je dois déclarer 2 sémaphores. D'accord, deux sémaphores. Avec واحد avec K égale 3 والآخر K égale 2. Par contre, بالفيرو 5 شفتوا au niveau exploitation كيفاش l'exploitation donc je vais mettre P ou V, je vais exploiter P ou V. Les opérations, ce sont des opérations prédéfinies. Donc, P ou V, en fait, l'imprimante, ou P ou V aussi, le scanner. D'accord. Je يقول لك في l'utilisation ماذا بك les P تحطهم وحدهم
وتحط لي في وحدهم فوالا اللي علاش سمينا برولوج والاخر ايبيلوج وما بيناتهم لي بي و في وقتها اون في لا ديسكريبسيون ولا ليكسبلوطاسيون دي ريسورس كريتيك مش كان ريسورس كريتيك اما احنا كي خدمنا ليكزامبل خدمنا على ريسورس كريتيك يا ام انستانس داكور فهمت هذايا جوست في ليوتيليزاسيون وقت اللي عندك بليزيور ريسورس كريتيك تا كومبري اي ومشي علاش لي برولوج لازم يكونوا منظمين لوردر في البرولوج منظم اتون باش ناخذوا ان بتيت اكزامبل هكايا معناها فهمت خاطر اون فيت لا بون يلزم اكزامبل باش تفهم هنا باش نخدم ان بتيت اكزامبل هكايا بوتيتر tu vas comprendre اذا كان ما فهمتش عاود تسالني سؤال بعد باهي مش عندي سؤال اخر نعم مسيو كي قلت لنا انت في البروسيس يدخل السيكسيون مثلا جينيرال والا سيكسيون جينيرال ويتبلوكا ما يكملش لك معناها ما يخرجش منها وحنا معناها هذيك اخر انستانس ولات معناها الكا ايجال زيرو فما واحد اخر يحب يدخل كيفاش يدخل يقعد هذايا يمشي كي سكون ابل في بروبليم دو فامين فهمت بروبليم دو فامين وقتها خاطر ما عملش الليبراسيون كيما عطيتكم اكزامبل واحد مثلا دخل البوتيك نتاع دبش فهمت فيه كابين دي سياج واحده فهمت وانت مثلا تحب تدخل وثم شكون اوكيبي والسيد اللي يعمل في الليسياج داخل غاديك مثلا بعيده معناها فهمت دونك هو اذا كان ما خرجش نورمالمون ما تنجمش انت بون هنا هذا الاكزامبل معناها عطيت اكزامبل باش تفهمني اما لكن بيان سور هنا تنجم وقتها تعمل تسكر البروجرام وتعاود تحل اون اوتر فوا ثم دي ميثود معناتها فهمت ثم دي ميثود مي هذا سكون ابل بروبليم معناها هذوما لي بروبليم اسو نتاع ليكسبلوطاسيون دو ريسورس معناها فهمت يصيروا يقعوا معناها داكوغ اي مسيو عايشك فهمت اي بون باهي فوالا خليني نمشي دونك احنا قلنا l'objectif c'est on va étudier exemple donc un exemple de synchronisation entre processus donc on a les producteurs consommateurs ben شنو l'exemple هذا donc regardez on a une synchronisation entre producteurs et consommateurs شنو le producteur وشنو le consommateur supposons عندنا un tampon de données لازم يكون un tableau فيه tableau معناتها on va déclarer un tableau فيه un nombre معناها fini de cases d'accord وهنا عندنا en fait tableau معناها التابلو هذا on va le باش نحطوا فيه des messages on va dire كل كاس باش نحطوا فيها des messages ثم un processus qui produit les messages ou ثم un processus qui libère qui en fait consomme le message le producteur il ne peut produire وقتاش il peut produire كان وقت اللي il trouve une case libre il trouve une case libre il peut produire dans le cas où le tableau il est plein il ne peut pas produire il ne trouve pas de case libre par contre le consommateur il peut consommer quand il y a des cases pleines il peut consommer par contre il y a des cases pleines qu'est-ce qu'il va consommer d'accord donc les deux processus ils vont travailler en synchronisation bien sûr une remarque il consomme le message يعني الكاز نتاعها ترجع libre voilà le message il ne peut pas être consommé deux fois un consommateur il consomme un message الكاز البلاصه نتاعو ترجع libre on va dire الكاز نتاعها ترجع libre ça se voit que les deux processus ils vont travailler en synchronisation bien sûr ils vont accéder للتابل شفت عندي تابل واحد تابلو بلوتو واحد ولا طامبون واحد دونك هو c'est une ressource critique exclusive لنا طامبون دونك معناها وقت اللي البرودكتور نورمالمون معناها il va accéder للطامبون يلزم الكونسوماتور يكون بلوكي معناتها حتى اذا كان يحب يلاكسيد يلزم يكون بلوكي voilà خاطر علاش وقت اللي هو البرودكتور va accéder pour mettre des messages d'accord donc pour modifier voilà وكيف وقت الكونسوماتور il accède au tampon اذا كان البرودكتور يحب يجي معناها il accède للطامبون يلزم يكون بلوكي
vice versa. Donc en fait ثم synchronisation ما بين producteur ou consommateur. Ou l'un il a besoin de l'autre. علاش؟ خاطر le producteur ما ينجمش يقعد éternellement il produit des messages. خاطر à un certain moment وقت اللي taille نتاع التابلو وقت اللي التابلو معناها il sera plein ما عادش ينجم il produit de messages. Et donc il a besoin de quoi? Il a besoin de consommateurs. معناتها خاطر وقت le consommateur il consomme les messages وقتها il va libérer les gaz comme ça le producteur il peut produire. Et vice versa. Le consommateur mais il ينجمش يقعد éternellement il consomme خاطر à un certain moment on va trouver le tampon vide qu'est-ce qu'il va consommer. Donc il a besoin du producteur وقت اللي هو il va mettre en fait son message. Donc وقت le consommateur il peut consommer. Donc fait ma synchronisation واضحة ما بين les deux processus là. Ben. Voilà, donc énoncé du problème, donc producteur, donc c'est un processus qui produit les données. Au consommateur, c'est un processus qui consomme les données. Le modèle interne est constitué par, on va dire, deux ou plusieurs. On a plusieurs producteurs ou plusieurs consommateurs dans un processus. On a une zone de partage. Qui est en fait tampon, ou la buffer. Généralement, on a de taille finie ou infinie. Mais l'étude interne, en fait, على processus واحد producteur و processus واحد consommateur والطامبون تاعنا باش يكون de taille finie. هذا باش نخدموا عليه. باهي. Regardez, donc situation 1 هذه إذا كان تصور أنت en fait التابلو نتاعي ولا الطامبون نتاعي التاي نتاعو égal 1. معناها longueur du tampon égale 1. وقتها bien sûr أول واحد لازم يجي البرودكتور il produit. ومن بعد يلزم يجي الكونسوماتور الكونسوم pour libérer. من بعد يجي البرودكتور البرودوي من بعد يجي الكونسوماتور. Donc ثم synchronisation معناها en fait entre le producteur et le consommateur. Donc ils vont forcément aller à la même vitesse. معناتها واحدة بواحدة يجي البرودكتور il met son message يجي بعد يجي الكونسوماتور il consomme. Le producteur ne peut pas mettre deux messages خاطر عندي juste une seule case libre, voilà. Donc, ils vont travailler d'une manière synchrone. Donc, au départ, le processus, donc, il va produire une donnée et il doit attendre le consommateur. Une fois le consommateur consomme cette donnée, donc il doit attendre le producteur et ainsi de suite. Par contre, dans le cas supposons que j'ai 3 cases. Longueur de tampon supérieure à 3. Et là, il ne pas forcément à la même vitesse, producteur et consommateur. Il ne même si le producteur il produit 3 messages. Il y a 3 messages, bien sûr, il produit, il doit attendre le consommateur. Le consommateur, il ne consomme 3 messages. Ou il consomme un message, il le produit. Donc, il ne pas forcément à la même vitesse. Donc, il est asynchrone, on va dire. D'accord? Donc, bien sûr, en fait, la taille du tampon, elle va influer sur le comportement du producteur et du consommateur. En effet, le producteur, il ne peut produire une donnée que si... il ne peut pas produire une donnée si le tampon est plein. Voilà. Tandis que le consommateur ne peut pas consommer une donnée si le tampon est vide. Comme voilà. Déjà, on a tout à l'heure. Donc, le problème, on a un processus producteur, un processus consommateur. Nous avons des vitesses et des comportements indépendants. On a une seule ressource partagée. On a en fait tampon de taille finie. Donc la relation entre producteur et consommateur, donc elle va dépendre du comportement et des vitesses en fait des deux processus et de la taille du tampon. Donc le producteur, voilà. Si on va résumer, il ne peut produire, voilà, déposer une donnée, voilà, un message, voilà, dans le tampon que si il y a un tampon libre, l'accès, puisque tampon, c'est une ressource critique exclusive, l'accès en exclusion mutuelle, voilà, on n'oublie pas ça. Donc, tampon est libre, producteur ou consommateur, ils ne peuvent pas accéder en même temps au tampon, voilà. إذا كان واحد معناتها إلى accédé au tampon الآخر لازم يكون بلوكي واضح معناها هذه. Donc هذه la première en fait
condition. Deuxième condition, ils ont compte tampon producteur. Tampon non plein. Et avec un tampon plein, il ne peut pas produire. Voilà. Donc, il existe au moins une case libre pour déposer une donnée. Par contre, le consommateur, il ne peut extraire ou consommer une donnée du tampon que si le tampon il est libre pour les mêmes raisons, non occupé par le producteur, ou ils ont un tampon non vide. Avec un vide, qu'est-ce qu'il va consommer? Il existe au moins une case occupée, c'est-à-dire une donnée à extraire produite par le producteur, bien sûr. Qui m'a dit comme tout à l'heure, donnée, elle n'est extraite qu'une seule fois. Maintenant, je vais extraite, elle est consommée, donc le case est libre, libre. Voilà. Et on ne peut pas consommer une même donnée deux fois. C'est une remarque. وهنا الكا هذا يخدموا به في Unix. Unix donc ثم le tube Unix ثم ce qu'on appelle en fait écriture bloquante. Je معناها écriture bloquante مثلا pas de consommateur et le tube et les pleins. وثم en fait lecture bloquante مثلا pas du producteur et le tube il est vide. Donc هذا في الكا Unix راهو موجود البروبلème تاع producteur consommateur. Maintenant on va voir synchronisation. Bon, on analyse encore أكثر. Le producteur. وقتاش il produit قلنا si il existe voilà حاول نكتب pseudo algorithmique كالعادة pour faciliter la compréhension s'il existe au moins une case libre alors il peut accéder au tampon déposer le message et il réveille le consommateur علاش خاطر هو pour le réveil خاطر هو يخاف اللي يوصل معناها les cases sont pleines وقت اللي les cases sont pleines ما عادش ينجم il produit. Donc هذاك علاش ماذا بيه il réveille le consommateur يقول له راه عندك ميساج جديد consomme-le pour vider la place voilà pour vider la place pour que je puisse معناها en fait déposer un autre message ainsi de suite. Voilà. Sinon, إذا كان ما فماش case libre, il doit attendre la libération d'une case libre, d'une case plutôt pleine. خاطر واش معناها ما فماش case libre معناها كلهم plein donc وقتاش qu'est-ce qu'il va attendre? Il va attendre que le consommateur il consomme une case. Voilà, هيك اش معناها. Donc هذا est le travail du producteur. Par contre, le consommateur, s'il existe au moins une case pleine, il peut accéder au tampon, prendre le message et réveiller le producteur. Je dis, j'ai consommé, voilà, tu produis, voilà, sinon, il va attendre l'alimentation d'une case vide. Le vide. Donc, il va attendre l'alimentation d'une case vide. Donc, surtout, le travail d'un producteur, il a besoin du consommateur. Au fait, le travail d'un consommateur, il a besoin du producteur. Voilà. Donc, il y a une synchronisation entre les deux processus. C'est pseudo-algorithmique. En fait, on va faire deux programmes. Voilà. Programme producteur, il a besoin du programme consommateur et vice-versa. Voilà. Donc, il y a une synchronisation entre les deux processus. Donc, bien sûr, on va appliquer le sémaphore. On va appliquer le sémaphore. Qu'est-ce qu'on doit définir? Sémaphore, on va définir. On doit définir 3 sémaphores. Le sémaphore l'ouleni, qu'est-ce qu'il va faire? Sémaphore, c'est un contrôle. Qui on sémaphore, c'est un contrôle. L'accès aux ressources. Le sémaphore l'ouleni, c'est pour accéder le buffer ou le tampon interne. Donc, c'est un sémaphore. Le sémaphore est pour compter le nombre de cases vides. عندي مشكل وقت اللي les cases كلهم vides. ويلزمني sémaphore ثالث pour compter le nombre de cases pleines. Donc, il me faut 3 sémaphores. Donc, je dois définir 3 sémaphores. D'ailleurs, هذاك علاش تشوفوا بعد prologue épilogue ولا شنو موجود. Donc, on doit utiliser 3 sémaphores. Ça met sémaphore plein. Donc, il protège l'accès et compte le nombre de cases occupées. Vide protège l'accès et compte le nombre de cases libres. Ou mutex, c'est ma ressource critique exclusive. Ça met mutex. D'accord? في الكام تاعنا باش نستعملوها للاكسي للطامبون.
assure que le producteur et le consommateur n'accèdent jamais en même temps au tampon. Donc, 3 sémaphores. Bien sûr, donc, je peux نعمل إذا كان 3 sémaphores يلزمني initialisation تاع sémaphore plein ونجم نستعمل P plein و V plein. Initialisation تاع السيمافور vide ونجم نستعمل P vide و V vide. La même chose, initialisation mutex اللي هو égal 1 واضح. Initialisation تاع الميتكس و P mutex و V mutex هما فوالا باش نستعملهم. Bien sûr, باش نستعملهم حسب donc il y avait l'initialisation donc ça mit voilà mutex pour protéger l'accès au tampon avec c'est-à-dire en fait commentaire. Donc je vais l'initialiser bien sûr au mutex donc k égale 1 واضح. Le fil d'attente ديما je vais l'initialiser à vide. Donc بعد باش نسمي un deuxième sémaphore pour protéger l'accès aux cases libres, ça met vide. Donc, au départ, كلهم libre. Ma taille du tableau, tu as une déclaration de tableau de taille n. Au départ, le tableau, il est initialement vide. Donc, initialement, les cases sont vides. Avec le vide égale n. Ou le fil d'attente égale, en fait, le fil d'attente initialisé à vide. Ben. Au troisième plan, au départ, donc j'ai 0 case pleine. Avec k égale 0. Voilà, j'ai 0 case pleine. Et avec k égale 0, et je vais initialiser en fait la file d'attente de plein à vide. Donc, il y avait fait l'initialisation. Le producteur. Donc, la correspondance ma bien les sémaphores que j'ai définis ou le pseudo-algorithme de le producteur ou le pseudo-algorithme de le consommateur. Je vais au départ, s'il existe au moins une case libre. Et je connais le libre. En fait, c'est le vide. Donc, je m'en si je P vide. Voilà. Qu'est-ce que il existe au moins une case libre. Au départ, quand j'ai une case libre, en fait n qui باش نستعمل P vide. مش باش تعمل k moins 1 مش باش تولي لي moins 1 k égale k moins 1 مش تولي لي انا جي هنا j'ai défini n nombre de cases vides. كي نعمل هنا P vide مش تولي لي moins 1 k égale k moins 1 donc n moins 1. Voilà. Alors accéder au tampon. Je m'en ai accéder au tampon. Mais P mutex. Voilà, P mutex pour accéder au tampon. Voilà. Déposer le message et réveiller le consommateur. Ah, voilà. Je m'en ai réveiller le consommateur. Réveiller le consommateur, c'est, en fait, je vais mettre V mutex. Voilà. Réveiller le consommateur. En fait, je m'en ai سيبت التامبون شفتوا donc en fait déposer le message donc déjà en fait protégé par P mutex ou V mutex déjà ben ومن بعد عندي sinon معناها ما فماش case libre هكا ولا attendre la libération d'une case pleine اش معناها V plein شفتوا c'est comme ça شفتوا donc déposer le message كيفاش ولا ما بين معناها en fait il est protégé ma bine P vide P mutex déposer le message V mutex P V plein شفتم prologue épilogue ben Monsieur, نمشي تو للكونسوماتور oui تفضل الكونسوماتور باغ ديفو من الاول بلوكي في نتاع التامبون كونسوماتور اي اي باش ناخذ بيان سور اذا كان ثم حتى كاز بلان كيس كيل فا كونسومي صحيح ولا هو il veut accès خاطر شو وداير واضح هو لهنا ك ايجال قداش زيرو اش معناها il veut مش ك ايجال زيرو واذا كان باش تعمل ك موان مش تولي موان مش ك نيجاتيف مش بلوكي تا كومبري اي مسيو فوالا اذا كان توا نمشي للكونسوماتور سي existe au moins une case pleine اش معناتها معناها بي بلان voilà protéger l'accès à la case pleine alors accéder au tampon donc P mutex
prendre le message, consommer le message et réveiller le producteur qui fait. Je vais quitter le mutex, je vais quitter plutôt le tampon, donc V mutex. Sinon, il y a une case pleine, alors attendre l'alimentation d'une case vide, V vide. Voilà. Sauf tout. Voilà. Donc, il y a une chose, donc il y a ces pseudo-algorithmes en correspondance avec les sémaphores que j'ai déclarés. Donc, pour l'initialisation, K تاع mutex 1, le vide, le K تاع le vide c'est N ou le K تاع plein c'est 0. هو le producteur ou هو le consommateur. Donc producteur, donc هذا le programme تاعو produire un objet باش يعمل donc il veut le mettre en fait il veut mettre cet objet في tampon. Donc il doit protéger par P mutex ou V mutex. فهمناها؟ اما لكن زاد يلزمو il doit vérifier qu'il doit une case vide qu'il existe une case vide et finalement وقت اللي هو après une fois qu'il met l'objet il va réveiller le consommateur باش بالV plein. Par contre le consommateur donc أول حاجة كيف هو qu'est-ce qu'il veut faire il veut retirer l'objet معناتها consommer donc يلزم هو ما يكسيدي للتامبون كان ما بين بي ميتكس و في ميتكس فهمناها اما لكن aussi قبل ما يكسيدي للتامبون يلزم il vérifie que ثم une case pleine هيك علاش عملنا بي plein وفينالمون une fois يخرج من الميتكس يحب il veut réveiller le producteur هيك علاش عملنا في vide voilà donc شو تلاحظوا لهنا شفتوا الفيد بالنسبه شو اسمه هو السيمافور البي فيد موجود في البرودكتور والفي فيد موجود في الكونسوماتور بار كونتر البي بلان في الكونسوماتور والفي بلان في البرودكتور شفتوا دونك هذاك علاش ثم اون فيت سانكرونيزاسيون ما بين دو بروسيسوس هيك كيفاش صارت سانكرونيزاسيون اترافير لي سيمافور شفت وهنا on est certain que les ressources internes خاطر nombre de places شفت كيما شفنا في le nombre de places dans un avion c'est une ressource logique nombre de places limité وكيما l'accès زاد le tampon زاد l'accès au tampon limité فهمت donc هنا c'est on a vu que en fait ثم tout un travail et une synchronisation qui est protégée par les sémaphores. توا باش نعطيكم exemple d'exécution. Bien sûr, باش ناخذ exemple d'utilisation. Supposons donc mutex ديما égale 1, c'est l'objectif, c'est pour le tampon. Vide, au départ, donc, tampon نتاعي هنا حسب l'exemple هذايا التايم تاعو 2. Donc انا باش نخدم به exemple d'exploitation. Et bien sûr, plein au départ c'est 0. Donc هنا en fait j'ai n cases libres هنا 2 cases libres initialement. نرجع لهنا فوالا باش نعطيكم ديما كيف نحط لكم هذا لو طون معناها اكزامبل ديكزيكسيون دونك اون فيت هما لي دو بسودو الغوريثم راهم هما هكا السكيليت نتاعهم اون فادير معناتها فهمت en introduisant bien sûr les sémaphores. Ce qui m'intéresse c'est la partie sémaphore فيها الكل معناها en fait producteur نجم يكون ensemble d'instructions consommateur aussi اما ce qui m'intéresse c'est le placement des sémaphores et le placement en fait des ressources critiques. Voilà. Donc, je vais comme exemple d'exécution. Ce sémaphore, il va protéger l'accès à ces ressources-là. Au départ, j'ai 0 case pleine. Et dès qu'il y a le consommateur, j'ai 0. Donc, je vais faire P plein. أول حاجة K0 هكا ولا نتاع plein. Donc, K plein égale -1. Donc, négatif, je vais يصير il va être bloqué dans la file d'attente consommateur. Donc, je vais là, supposons هذا باش يعمل بي فيد. بي فيد كان الفيد كان 2. دونك الكا نتاعها باش يولي 1 هكا ولا. دونك باش يلقى ميتكس ليبر خاطر كا نتاع الميتكس ايكال 1 باش يرجعوا 0 ينجم il dépose le message وباش يعمل في ميتكس pour en fait sortir du tampon. وقتها en fait هنا ينجم il réveille V plein معناها ولات ثم une case pleine. Voilà.
Donc هنا ينجم يلغيفي معناها الكونسوماتور وقتها اوتوماتيكمون يولي ديبلوكي خاطر علاش ثم اون كاز بلان. سيبوزون انا معناتها باش نكمل في الاستراتيجي نتاع البروديكتور، مي هنا راهو لهنا راهو ينجم حتى الكونسوماتور يولي يخدم علاش خاطر ديجا ثم اون كاز بلان. دونك انا سيبوزون جو في كونتينيي جو في كونتينيي معناها مش باش نمشي للكونسوماتور باش يعاود اون اوتر فوا بي فيد كانت اون كاز ثم اون كاز ليبر دونك باش تولي زيرو مانتونون كاز ليبر. كيف il peut déposer le message يعاود يدخل على الميوتكس supposons الاخر ان معناتها الكونسوماتور il n'est pas معناتها il n'a pas accès plutôt le tampon, il va déposer un deuxième message. Donc tu vois les V pleins, donc il y a deux cases pleines, voilà. Là où maintenant il y a deux cases pleines, voilà. Supposons باش نكمل في البرودكتور باش يعمل بي فيت une autre fois باش تولي moins 1 moins 1 donc le producteur sera automatiquement bloqué. D'ailleurs, les deux cases sont pleines. وقتها obligé باش نمشي للكونسوماتور. Consommateur يعمل P plein. Donc le cas, il va la décrémenter. Ça a deux cases pleines. Donc il va décrémenter K égale 1. Kif l'accès le mutex, il va consommer le message. باش يعمل V vide. Donc voilà une case vide. Il a en fait consommé. Donc هنا le producteur il peut être débloqué. Il y a une case libre. Supposons qu'on a le consommateur, la même chose. Donc P plein, une autre fois, il y a une case pleine. Donc je les 0 case pleine. Il va consommer le message, voilà. Et il y a V vide, donc il y a deux cases vides. Donc, comme ça, il a consommé les deux en fait messages. Supposons باش نكمل باش يعاود يلقى بي بلان باش نعاود نرجع ك égal moins 1 donc le consommateur il est bloqué. Est-ce que vous avez compris ça? Donc on est comme exemple d'exécution t'as en fait un producteur et un consommateur et en fait synchronisation protégée par l'intermédiaire de quoi? Par les sémaphores. Donc, en fait, finalement, la conclusion, qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion? Actuellement, en fait, vous allez programmer. Donc, tu vas programmer. En fait, tu vas avec des ressources critiques dans le programme, tu dois protéger l'accès les sémaphores. Comme conclusion. Pour ne pas avoir de résultats donc défaillants. Qui m'a chauffé la réservation de place dans un avion. Allez, on a eu en fait un problème في الريزرفاسيون ماهوش الكوز نتاع البروغرام ماهوش الكوز نتاع لي كليون سي لا كوز البروغرام خاطر on n'a pas protégé l'accès aux ressources critiques. Donc là juste pour vous montrer que en fait il est important de protéger l'accès aux ressources critiques. Donc à travers le sémaphore qui est une structure de données donc qui est معناها existante par le système d'exploitation et on peut le manipuler à travers les opérateurs d'initialisation de l'opération P et l'opération V. Voilà, ainsi donc, comme le cours est-ce que vous avez des questions pour le cours sinon, je vais dans le chapitre suivant. Comme des questions, là c'est bon, vous avez compris. Non, c'est bon. واضح c'est bon. Ça va. ما لناش نتعداو للي بعده الكور اللي هو اخر ما فيهوش تدي مسيو كور غير والله شوف هو توا هذا كانه هاك تشوف معناتها نخدم كانه انا عطيتك اكزامبل ديجا حتى برودكتور كونسوماتور معناتها سي اكزامبل كانه تدي وثم راهو دوتر بروبليم ثماش كان برودكتور كونسوماتور هو ثم دوتر بروبليم هو معناها باش نعرفوا الخدمه كيفاش تصير كيفاش الخدمه اي الخدمه كيما فهمتك معناتها لهنا معناها ما نطلبكش بحاجه اكثر معناها اوكي نعم ما عندكش تي دي تبعثونا
والله هكايا توا اكتويلمون ما عنديش تدي الحقيقه نتاع ربي، يعني هكايا ما عنديش تدي الحقيقه، فهمت. مي انا ما نطلبكش اكثر من اللي فهمته لك، معناتها نجم كيما ريك اكزومبل تاع لوتر فوا نعطيك انا توجور شنو انا نحب نعرفك فاهم لي زوبيراسيون، لا نجم نعطيك مثلا ديما اون سيتياسيون نقول لك تعطيني انت الريزولتا كيما عملنا لوتر فوا مثلا. داكور. Vous avez des questions? Non, on peut passer. Ben, on peut passer, d'accord. Ben, توا نتعداو لاخر شابيتر هي la gestion de en fait de la mémoire. Ben, gestion de la mémoire. Voilà. Hiérarchie de mémoire. Donc, bien sûr, on a plusieurs types de mémoire dans un ordinateur qui diffèrent selon leur technologie, selon leur fonction, capacité et vitesse. Bien sûr, on a les mémoires de masse qui ont une taille de stockage très importante. La mémoire centrale, اللي هي RAM. mémoire cache تنشوفوها شنو mémoire cache واللي registre كانت تفكروا شوفناهم حتى في الاركتيكتور انترن دان بروسيسور اللي هما دي بتيت mémoire voilà. احنا on va s'intéresser à la gestion de mémoire centrale اللي هي la RAM. علاش؟ خاطر شفنا l'importance de la RAM اللي هي en fait اي programme on veut l'exécuter يلزمو en fait يكون chargé dans la RAM et pour pouvoir l'exécuter. Donc, on a toute une gestion de la RAM. Et c'est l'objectif de ce chapitre-là. شنو الرام؟ donc كما قلنا كان تفكروا شفناها ترافير حتى معناتها شفنا معناها ترافير حتى un exemple que en fait le RAM c'est une unité de stockage temporaire ولا volatile. Elle est composée de mots mémoire taille نتاعهم يكونوا de 32 ولا 64 bits. Où chaque en fait mot mémoire a une adresse unique, donc adresse pour chaque mot. وداير انتم تعرفوا وقت اللي تجي باش تشري اورديناتور يقول لك سيستم ديكسبلوطاسيون يقول لك مثلا 32 ولا 64 فوالا هذا هو معناها en fait نتاع الميموار نتاع المو ميموار utilisé. هذا ايش معناها 32 ولا 64. باهي. Bien sûr, l'accès à la RAM est obligatoire pour toute information. Il doit être chargé dans la RAM pour être manipulé. Les opérations réalisées donc sur en fait l'information, on peut lire ou écrire. Ou ça un temps d'accès à l'information, les en fait défini comme étant le temps moyen pour lire ou écrire une information stockée dans un mot mémoire quelconque dans la RAM. Donc on appelle ça le temps d'accès. قداش تحب لي وقت pour accéder à l'information et en fait lire ou écrire cette information là. La RAM, voilà, donc c'est un espace partagé entre les processus utilisateurs et les processus système. Donc il me faut toute une gestion de la RAM. Mais au niveau gestion de la RAM, sont les problématiques existantes. Donc gestion de l'espace, l'espace في الRAM toujours ماهوش كبير كما في les mémoires de masse. Qui m'a disque dur. Donc, je dois planifier des algorithmes pour la gestion de l'espace. On dit, bon, bien sûr, l'allocation ou libération. Quel programme chargé, on doit lui allouer un espace dans la RAM, espace dans la RAM, et une fois il quitte, on le ferme, donc l'espace dans la RAM, il sera donc libéré. Donc, ça m'a toute une gestion de l'espace au niveau allocation et libération. Et aussi, on doit protéger l'accès entre les différents processus. On doit différencier les processus système ou les processus utilisateurs, entre aussi les processus utilisateurs eux-mêmes, et on doit aussi contrôler l'accès à une donnée. Bien. Donc, l'accès au niveau allocation, libération s'effectue avec ce qu'on appelle la technique de swap. En fait, on va charger un processus, soit on appelle ça swap in, on peut le charger, il y a un espace dans le RAM.
وكان تتفكروا قلنا en fait processus donc ensemble d'instructions donc les instructions تاع البروسيسوس عندهم des adresses mémoire voilà كنت تتفكروا هنا pour enchaîner في الغام et swap out c'est-à-dire le en fait libérer l'espace donc إذا كان on va dire allocation swap in ou libération c'est swap out bien sûr, en fait, l'espace dans la mémoire centrale, donc ça, un espace destiné pour pour en fait les processus système, ça, un espace destiné pour les processus utilisateurs. Voilà. Bien sûr, l'objectif, on s'intéresse au processus utilisateur, donc on veut gérer l'espace alloué à l'utilisateur dans la RAM. Voilà. Au processus utilisateur dans la RAM. Et on s'intéresse uniquement au processus utilisateur. Hein. Et donc, l'objectif, c'est comment structurer cet espace utilisateur. On a deux méthodes. En fait, le partitionnement fixe, le partitionnement variable. Et bien sûr, on doit utiliser des algorithmes pour allouer et libérer. Voilà. Mais je n'ai en fait partitionnement fixe. Je m'en partitionnement fixe. Donc, on va découper. كنا شفتوا معناتها قبل كانت الميموار pour nous c'est une boîte noire. نعرف اللي أنا البروسيسوس وقت اللي معناها en fait je vais déclencher un nouveau processus. نعرف il va occuper un espace dans la RAM. Mais كيفاش etc. ou toute la gestion pour nous كانت une boîte noire. Maintenant, on va comprendre le phénomène كيفاش يصير. Les hommes c'est que l'espace de mémoire centrale il est découpé en zones appelées partitions. On va en fait on a fait le partitionnement fixe. Hein? Donc l'espace est découpé dans des zones appelées partitions. C'est un découpage statique. Statique ou en fait découpage ici lors de l'installation du système d'exploitation. Donc il y a des partitions donc mémoire centrale je dois les faire des partitions fixes. التاي نتاعهم تنجم يكونوا دو ميم تاي والا دو ديفيرون تاي معناها هوموجين هذاك علاش قلنا والا hétérogène entre les partitions. باهي ديما هنا في البارتيسيونمون فيكس les caractéristiques d'une partition donc كل partition عندها une adresse unique اللي هي l'adresse du début de la partition et en fait la taille وعندها une taille fixe هي partitionnement fixe donc كل partition فيها une taille fixe elle est indivisible معناها كل partition ما تنجم elle occupe qu'un seul processus voilà كل partition ما تنجم elle occupe qu'un les instructions d'un seul processus هذاك علاش قلنا راهي البارتيسيون فيكس هذه elle est indivisible et non partageable voilà معناها chaque processus il va occuper une partition bien précise. وهذا هي l'objectif علاش خاطر pour protéger les instructions des différents processus خاطر احنا قلنا الرام فيها un ensemble d'ailleurs كي شفنا contrôle alt supprime شفنا un ensemble de processus اللي هما chargés dans la RAM. Donc هنا je dois comment faire la distinction entre les processus entre les instructions de ces processus بالpartitionnement fixe يقول لك كل je vais diviser la mémoire centrale نتاعي par un ensemble de partitions chaque processus il ne doit occuper qu'une seule partition. Donc, la partition, elle n'est pas partageable entre les processus. Ou l'étape de la partition, bien sûr, il y a un libre, maintenant alloué. Ou libre, ça ne veut pas dire vide. Hein? Libre. Ou elle est occupée, allouée à un processus. C'est une partition fixe. Mais au niveau algorithmique, bien sûr, je en fait كنت تفكروا وقت اللي قلنا نرجع نذكركم وقت اللي شفنا في السيكل دو في دو بروسيسوس عملنا دونك من الاول قلنا ثم شارجمون بعد يولي بخي هكا تتفكروا وبعد ان فيت من بخي يمشي الالو من الو يمشي هذاك السيكل دو في ان توكا كنت تفكروا قلنا ثم 3 بوين دو كونترول 3 points de contrôle يعني وين عندي مشكل je dois planifier un algorithme pour
régler le problème هذايا كيما من près l'élu وخدمنا عليهم à travers les algorithmes هذوكم من près l'élu معناها عندي en fait un seul processeur ou un seul processus ne peut être actif à un instant précis lequel choisir عندي un ensemble de processus près هذاك علاش عملنا algorithme donc قلنا هذوكم en fait les algorithmes à court terme كتفكروا وقلنا ثم les algorithmes en fait à moyen terme اللي هما en fait من bloquer quel processus réveillé كنت تفكروا من bloquer للبري. Le troisième point de contrôle وقت حكينا عليه وقلنا ما احناش باش نجبدوه اللي هو من en fait من chargement للبري. اش معناه chargement معناه بري ولا عنده espace في الرام وهذوما on les a appelés معناه en fait algorithme à long terme. voilà. هو المشكل فاش المشكل اذا كان انت عندك معناها ما عندكش espace assez d'espace في الرام où tu veux charger de processus وقتها ça va me créer des problèmes وهذا peut-être on va l'étudier هنا. voilà. donc le principe هذاك علاش on doit appliquer des algorithmes معناها je veux charger un processus باش نشوف انا نرجع donc pour le feeling est-ce que j'ai des partitions معناها libres ou non donc selon le cas كان ما عنديش حتى partition libre est-ce que je peux charger le processus évidemment non. voilà. وبورتون ينجم يكون عندي اسباس في الرام علاش ما خاطرش قلنا احنا كل بروسيسوس باش il va occuper une partition bien précise ينجم il ne consomme pas la totalité de l'espace puisque en fait le partitionnement fixe هذايا il est indivisible معناها كل processus il va occuper on va dire une partition bien précise اذا كان les partitions الكل occupées je ne peux pas charger de nouveaux processus. Pourtant, j'ai de l'espace في الرام. شفتوا. Voilà. Donc, donc, je dois appliquer un algorithme خاطر عندي مشكل في l'espace dans la RAM. Donc, le principe, donc, j'ai un processus de taille, on va dire taille processus, à charger في الرام. L'objectif, c'est de trouver une partition telle que, ديما j'essaie باش ما نكتبش texte. نحاول نكتب pseudo algorithme احسن في الكومبريونسيون دونك ما نجم نشارجي بروسيسوس في الرام كان يلزم جو تروف اون بارتيسيون تل كو شنو يلزم ليتا نتاع البارتيسيون ليبر معناتها اون بارتيسيون ليبر وتكون التايم نتاع البارتيسيون اكبر من التايم نتاع البروسيسوس خاطر لو كان التايم نتاع البروسيسوس اكبر من التايم نتاع البارتيسيون je ne peux pas le charger. Donc انا من المشاكل اللي نجموا نتعرضوا لهم اذا كان ما هما les partitionnements fixes معناها je fixe des partitions اذا كان je veux travailler avec un processus اللي يلزموا تاي اكثر من les partitions الموجودين في اللي هما fixes je ne peux pas le charger وهنا هذاك c'est un problème. donc en fait وقتاش عندي un chargement immédiat عندي un chargement immédiat وقت اللي الكونترانت اللي سميتها 1 elle est vérifiée معناها swap in chargement immédiat راهوش معناها swap in معناها j'ai en fait une partition libre و التايم نتاع البارتيسيون اكبر من التايم دو بروسيسوس وقتها je peux faire le swap in معناتها chargement يصير immédiatement يولي بروسيسوس prêt. وقتاش يكون chargement différé اذا كان معناها les partitions كلهم occupées علاش état de PI حطيت égale occupé quel que soit I معناها toutes les partitions sont occupées et التايم والتايم تاع البروسيسوس معناتها مازال اقل من التايم تاع en fait من التايم تاع البارتيسيون معناها اذا كان ما ثم حتى بارتيسيون ليبر والتايم تاع البروسيسوس اقل من التايم تاع en fait البارتيسيون ينجم يصير chargement اما en différé il doit attendre la libération d'un espace d'une partition voilà tel que la partition à libérer bien sûr لازم تكون التايم تاعها اكثر من التايم du processus voilà. par contre ما نجمش نعمل chargement اذا كان كما قلنا التايم دو processus en fait voilà. شنو هما لي بروبليم البروبليم تاعي كما قلنا ما نجمش نعمل شارجمون دو بروسيسوس اذا كان التايم تاع البروسيسوس اكبر من التايم تاع توت لي بارتيسيون وقتها ما عادش يهمني يكون بارتيسيون اوكوبي ولا بارتيسيون ماهيش ليبر
حتى كان جات partition libre, puisque le time تاع processus أكبر من time تاع partition, je ne peux jamais le charger. Voilà, chargement impossible. Ben. Problème particulier, شنو ما هو البروبليم particulier هو en fait وقت اللي التايم تاع البارتيسيون اكبر من التايم تاع البروسيسوس ثم des espaces résiduels معناها inutilisables ce qu'on appelle هذه fragmentation interne معناها خاطر كل كيما قلت لكم كل بروسيسوس باش يكون شارجي في بارتيسيون ينجم il ne consomme pas la totalité des partitions ولكن حتى هو espace libre je ne peux pas le réutiliser على خاطر la partition, elle est non partageable entre le processus. Donc, ce qu'on appelle la fragmentation interne. Fragmentation interne, un espace libre, RAM, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est en fait alloué ou en fait réservé à des processus bien précis. Voilà. باش نتعدى شفنا دونك شنو هو الانكونفينيون تاع البارتيسيونمون فيكس باش نتعدى البارتيسيونمون فاريابل بارتيسيونمون فاريابل دونك هنا مانيش كونتريرمون للفيكس مانيش باش نقسم الميموار سنترال بتاعي دي بارتيسيون لا دونك با دو بارتيسيونمون انيسيال دونك عندي اون سول بارتيسيون اللي هي ان فيت توت لا ميموار سنترال مش باش يكون فيها الميموار سنترال دونك اسباس جوست ريزيرفي le système d'exploitation noyau, les processus système, ou le prix, en fait, alloué les processus, et les autres espace, il va le réserver. Voilà. Donc, la partition, donc, elle va être créée au fur, donc, elle est dynamique, fixe, au fur et à mesure lors de l'allocation. Donc, je tire un swap in. Donc, les partitions créées, donc, ils vont correspondre au processus chargé dans la mémoire centrale. Donc, le time, l'espace alloué pour chaque processus, c'est le time, le processus chargé, ce qui est logique. Donc, je suis allé à une fragmentation interne. La fragmentation, je l'ai tout à l'heure, je suis c'est quoi le principe? Bien sûr, ديما عندي مشكل ديما عندي espace réduit ديما عندي مشكل في l'accès في الشارجمون donc il me faut toujours algorithme. L'algorithme هنا donc le principe تاعو ديما عندي un processus de معناها P de taille en fait de taille il a une taille bien précise à charger dans la RAM. Donc il me faut toujours la contrainte trouver un espace libre égal à la taille du processus. Donc, il doit exister un espace dans la mémoire centrale égal l'espace de processus à charger. Bien sûr, évidemment, le processus, une fois il termine, il va libérer l'espace qui lui a été alloué, donc swap out. Donc, là, on va avoir, bas de chargement de plusieurs processus, on va avoir plusieurs partitions libres au lieu d'une, comme dans le cas initial. Ben, je vais comme exemple. Donc, initialement, on a fait partitionnement variable. Donc, supposons qu'il y a une taille. Donc, il y a un espace réservé le système d'exploitation. Ou il y a donc une taille réservée les processus utilisateurs. Ben, le partitionnement fixe. Donc, l'espace utilisé, réservé l'utilisateur, les processus utilisateurs, déjà, on لازم نقسمهم دي بارتي ينجموا يكونوا فيك دي بارتي معناتها ميم تاي والا تاي ديفيرونت اما يلزمني نعمل بارتيسيون نقسمهم في الفاريابل لا في الفاريابل معناتها كل بروسيسوس يجي يلقى امبلاسمون il se charge فوالا دونك باش ناخذوا اكزامبل دونك عندي باغ اكزامبل عندي 128 مثلا هذه فوالا عندي 128 كيلو مثلا ريزيرفي للسيستيم ديكسبلوطاسيون 896 كيلو ريزيرفي للي بروسيسوس utilisateur. Ben, il P1. Voilà. P1, il lui faut 320 kg. Il y a espace. Il n'y a pas de problème. Donc, chez Zero Swap In, il peut se charger. Il y a P2. Sauf que P2, il y a espace. Aussi, il se charge. Voilà. Donc, le nombre, bien sûr, l'espace libre, il va être réduit au fur et à mesure. Ben, J en fait P3 la même chose voilà Tawa voilà regardez هنا شو ما بين هنا وهنا ما بين الدي والأو supposons
le P2 il a terminé son exécution. Donc, je vais essayer il va quitter. Donc, je regarde l'espace avec, maintenant, on va dire libre, 224 kilos. Mais, supposons, il dit, voilà, processus 4, mais il s'amène 128. معناها باش يقعدوا من l'espace réservé avec 96 kilos libre. توا supposons P1 كمل. Donc, il va libérer que l'espace est à 320 kilos. Il dit, P5, il peut, donc il lui حاجته كان 224, donc باش يقعد من l'espace avec 96 kilos. Donc qu'est-ce que شفتوا donc finalement شفتوا les espaces باش يقعدوا ثم des petits espaces هذوكم les petits espaces هذوكم donc ça va former معناها ينجم اذا كان ما لقاش بروسيسوس اللي يلزموا مثلا هنا شفتوا في الكا هذايا اذا كان يجي ان بروسيسوس نقولوا par exemple il lui faut 100 kilos. Je ne peux pas le charger. علاش؟ خاطر بالنسبه للاسباس الاولاني 96 والثاني 96 والثالث 64. Donc je ne peux pas charger un processus qui a besoin de 100 kilos. شفتوا donc c'est un problème. Pourtant كيف انت تجمع oui تفضل. لا سامحني خاصة لك نسألك خذك لي بروسيسوس لازم ديما يكونوا كونتيغو شارجمون تاع كونتيغو كله لازم Voilà. Exactement, voilà, contigu. Pourtant, شفت انت هنا اذا كان ناخذ انا 100 كيلو pourtant اذا كان نجمع انا 96 plus 96 plus 64 اكثر من 100 كيلو. اي pourtant ما نجمش نشارجي. شفتوا حتى في البارتيسيونمون فاريابل. فهمت؟ اما انيسيالمون شفتوا انيسيالمون ما عنديش حتى بارتيسيون فيكس مي او فور اي ميزور وانا نخدم لي بروسيسوس معناها ديما ثم سواب ان سواب اوت يكمل الليبر يجي واحد اخر اتسيتيرا. دونك هنا اون فيت لي بتيز اسباس هذوكم ريزيدويل اون فادير ما نجمش نستعملهم بور شارجي لي بروسيسوس. بورتون التاي نتاعهم ينجم تكون اكبر بياسر من التاي دو بروسيسوس وهذا من لي بروبليم. دونك فوالا بالنسبه للالوكاسيون هنا دونك اون فيت ثم بليزيور بارتيسيون ليبر. شفتوا دونك حسب ما شفنا ثم بليزيور بارتيسيون ليبر. كيل بارتيسيون شوازير؟ فوالا بيان سور لازم يكون التايم تاع البروسيسوس اصغر من التايم تاع لي بارتيسيون. وقتها لكل شوازير؟ ثم 3 ميثود. ثم الميثود فيرست فيت معناها فيرست فيت ما يهموش اول بارتيسيون يلقاها ال رومبلي لي زيكزيجونس معناتها التايم تاعها اقل اكبر من التايم تاع البروسيسوس يعطيها له. هذاك اش معناها فيرست فيت. بيست فيت بالعكس بيست فيت كان الجوريثم يشوف لي بارتيسيون الكل ويشوف لو ميور امبلاسمون معناها لو بلو اللي يخليه يستعمل اقل اون فادير ريزيدو هيك لي بارتيسيون ليبر معناتها. والورست فيت سي او كونتر يعطي معناها اون فيت اكبر اسباس libre يعطي en fait il va allouer le processus au plus grand résidu. Donc هما ثم des algorithmes تنشوفوهم معناتها les algorithmes هذوما bien sûr. باهي دونك هنا en fait في البارتيسيونمون فاريابل دونك au niveau synthèse دونك عندنا هنا لاحظنا حسب الاكزامبل اللي عملناه ثم quelques résidus في des petites partitions في الميموار centrale fragments dispersés dans la mémoire centrale qu'on ne peut pas les utiliser. علاش؟ على خاطر قلنا كل processus il ne peut être chargé que lorsque il trouve un espace supérieur en fait خاطر le chargement يكون contigu معناتها consécutif. les instructions يكونوا يلزمهم consécutif. باهي شنو هي السوليسيون هذه؟ ثم solution ثم compactage. شنو هو الكومباكتاج؟ en fait c'est un programme système. باش يعمل هو il va récupérer en fait les partitions هذا comme les résidus الكل et il va les compacter. اش يعمل؟ اش معناها؟ il va en fait qu'est-ce qu'il va faire؟ donc احنا هنا نقول لكم qu'est-ce qu'il va faire؟ en fait البروبليم نتاعنا شنو هو؟ un processus اللي عنده il a une taille bien précise et aucun espace contigu et libre ne peut contenir ce processus-là. Il existe des espaces dans la mémoire centrale, les espaces pour les partitions mojoudines inférieures à la taille du processus, mais il existe plusieurs espaces libres tels que la taille en fait أصغر من taille du processus. فهمت؟
اما السوم نتاع لي بارتيسيون هذوما دونك اون فيت سوبيريور على التاي نتاع البروسيسوس. دونك هذا البروبليم اللي فهمته تو تالور. دونك سما اون فيت الميثود هذه نتاع الكومباكتاج تعمل elle déplace les processus pour réduire هذوما les résidus. معناها باش تعمل تاخذ تولي الكومباكتاج. كان نرجع للسوليسيون هذه ايش يعمل؟ Quand on réalise le compactage, il va déplacer en fait le processus 4 juste بعد le processus 5 ou le processus 3 juste بعد le processus 4. Comme ça, il bénéficie من l'espace كامل يولي espace contigu avec l'espace libre. Comme ça, on va plus avoir en fait de fragments. Donc, c'est l'objectif en fait le compactage. D'ailleurs, موجود opération, c'est une opération qui est coûteuse. ثم en fait ثم تنجم تشوف ثم défragmentation du disque. تشوفوا option امشي على الديسك دور نتاعك في البوطون دروات تشوف تلقى ثم défragmentation. Voilà. Défragmentation اش معناتها؟ باش يصير compactage معناتها que les espaces en fait libres ou réduits باش يلمدهم يحطهم في espace واحد. Voilà. Mais voilà, c'est une opération qui est coûteuse. Donc, il y a les problèmes de partition. On fait une fragmentation interne. En fait, présence en fait, de résidus dans une partition. En fait, les résidus sont inutilisables. En fait, les partitions sont indivisibles. C'est le cas du partitionnement fixe. On a quand même résolu un peu le problème le mode de partitionnement fixe, le mode de partitionnement variable. D'accord. En fait, le partitionnement variable, il va s'adapter à la taille du processus, contrairement au partitionnement fixe. والفراغمنtation externe زاد حكينا عليها وقت اللي التاي نتاع لي بارتيسيون inférieure à la taille du processus. Donc je ne peux jamais en fait charger le processus ما يلقاش تاي. وهنا en fait نجم يكون un mauvais choix de taille معناها التاي نتاع لي بارتيسيون surtout fixe. Voilà. وقتها لازمك حتى باش تشارجي ان بروسيسور لازمك حتى tu réinstalles السيستم ديكسبلوطاسيون وتعاود تقسم لي بارتيسيون هكا الفيكس تعاود تعطيهم دي فالور بيان بريسيز. شفتوا معناها اون فيت سوليسيون كي ني با فيابل. هنا جوست هنا الكريتير d'allocation في الميموار سنترال عندنا دو كونترانت كون دوا تونير اون كونت اللي هو ليسباس لازم يكون كونتيغو معناها كونسيكوتيف تاع لي اسباس تاع là où on va charger le processus. L'espace est contigu et aussi le chargement total en fait, du processus. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc, il faut, la prochaine fois, l'utilité d'introduire ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. كان عندكم شي دي كيستيون؟ مسيو في البارتيسيون فاريابل كي انت من الاول كي باش تعملها الوكاسيون لتاي فيكس بارتيسيون فيكس قد التاي نتاع البروسيسور بعدين كيفاش مثلا كي باش تكبر فيه تزيد تكتب ولا حاجه تاع كيفاش يصير؟ لا ما تنجمش تكبر فيه بارتيسيون فيكس تحكي بارتيسيونمون فيكس فاريابل ممكن تعملها الوكاسيون على قد لا مش انت تعمل لها معناتها تصير لها شارجمون على قد التاي نتاع البروسيسوس. تحكي على بارتيسيونمون فاريابل مش فيكس. اي دونك شنو البارتيسيونمون فاريابل معناها طونك لو بروسيسوس يلقى اسباس كونتيغو معناتها كونسيكوتيف والتاي نتاع الاسباس هذاك اكبر من التاي نتاع البروسيسوس supérieur ou égal bien sûr il peut être chargé. Sinon, ما ينجمش. هذه كيستيون نتاعك. اي اما انت سي بون صار شارجمون وانت قاعد تخدم فيه دونك يكبر هو شنو يصير وقت الميموار؟ وقت فهمتك وقت اللي فهمتك وقت اللي انت تخدم عليه يكبر. اي بيان سور. هنا شفت هو جينيرالمون تحكي في البارتيسيونمون فاريابل هكا. اي كيف بالضبط.
اي تحكي في بارتيسيونمون فاريابل وقت اللي اون فيت وقت اللي شو اسمه التايم تاع البروسيسوس اوغمونت هكا. فهمتك توا. به هذه تعرف، هذه نجاوبك عليها ان شاء الله المره الجايه وقت نقراو الميموار فيرتوال. خاطر توا الاورديناتور ما يخدمش كان بالميموار سنترال، طبعا الميموار فيرتوال باش تشوفوا لامبورطونس تاع الميموار فيرتوال باش نجم يخدم حاجه كيما هكا. داكور، خاطر ناقصه هي توا. فهمتني؟ أي مساعي. مسيو بلي فرنا السؤال قبل ما تمشي. فوالا. بكريك في الاوبيراسيون ديفراغمونتاسيون قلت اوبيراسيون كوتوز. علاش كوتوز؟ اسكو كونسوم لي ريسورس برشا يعني ولا كيف؟ والله على خاطر شوف باش نقول لك علاش. خاطر انت tu vas déplacer لي بروسيسوس الكل. تما ديبلاسمون باش يصير. فهمت؟ ما ريتك لي ريزيدو صغار دوك لي بروسيسوس كلهم يلزمهم يسو ديبلاس. هذاك علاش قال لك اوبيراسيون كوتوز معناها او نيفو طون. صحيت فوالا. فهمتك يا سلام. وهي سيت اون اوبيراسيون فيزيك تصير معناتها. فهمت؟ دونك هيك علاش كوتوز. بون تصير هنا باش تفهم اكثر بيتيتر في تابع الاركتيكتور دي اورديناتور. ها فهمتك. بون جوست تيوري كيما قلت انت. هاي فوالا. داكور، يعطيك الصحة. عندكم كيستيون؟